وہ کون سا مسلمان ہے جسے شیطان اپنا بیٹا مانتا ہے؟ امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے والا۔ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے؟ حسد کرنا۔ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا نام کیا ہے؟ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں؟ مرے ہوئے بچے کے کان میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے دنیا کو جنت کہا ہے؟ کافروں کے لیے۔ وہ کون سا انسان ہے جسے جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ حرام کھانے والوں کو۔ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ کس نماز کے بعد سونے والے انسان کو سچے خواب آتے ہیں؟ تہجد کی نماز کے بعد غسل کرتے ہوئے جسم پر کتنی بار پانی بہانا فرض ہے؟ 3 بار۔ وہ کون سی مخلوق ہے جس کے اثرات سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ شیطان۔ قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے کتنا اونچا ہوگا؟ 1 میل۔ کس جگہ کپڑے لٹکانے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے؟ بیت الخلاء میں۔ کون سا پرندہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی آواز سنتا ہے؟ مرغا۔ کس چیز کے ساتھ کھانا شروع کرنے سے 70 بیماریوں کا علاج ہے؟ نمک سے۔ کس گناہ کی وجہ سے بارش بہت کم ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کس کو کہا ہے؟ تلاوت قرآن۔ اللہ کا کون سا نام پڑھ کر سونے سے خواب میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس سے شادی ہوگی؟ جو شخص رات کو یا خبیر کا ورد 1000 مرتبہ کرے اس کو اللہ کی رضا سے خواب میں اپنی شادی کا اشارہ مل سکتا ہے۔ کون سا عمل تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے؟ درود پاک۔ کس مسلمان پر نماز فرض نہیں ہے؟ معذور پر۔ کس وقت پھل کھانے سے کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے؟ رات کو بغیر دھوئے کھانے سے۔ جسم کے کس حصے پر تیل لگانے سے جلد بڑھاپا نہیں آتا؟ ناخن پر۔ کون سا گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے؟ سود کھانا۔ کس دن نیا سوٹ پہننے سے آفت اور مصیبت دور ہوتی ہے؟ عید کے دن۔ ایک جنتی عورت جنت میں کتنے جوڑے پہنے ہوئے ہوگی؟
70 जोड़े। ख़त्म कुरान पर दुआ मांगना कैसा है? सुन्नत है। मौत के वक़्त मोमिन को किस जगह पसीना आता है? माथे पर। कौन सी बीमारी इंसान को गुनाहों से दूर करती है? बुखार। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कितनी मरतबा मिसवाक करते थे? 4 मरतबा। किस जानवर को मारने का हुक्म दिया गया है? बिच्छू को। नमाज के दौरान दिल ना लगना किस बात की निशानी है? अल्लाह की नाराज़गी की। जन्नत में मर्द का जिस्म किस नबी की जसामत जैसा होगा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। काफिरों को नामा आमाल कैसे दिया जाएगा? पीठ के पीछे। क्या दीन के कामों में उजरत लेना जायज़ है? जायज़ है। इंसान के लिए सबसे बेहतर शिफा किस में है? कुरान मजीद में दुनिया में सबसे पहला फितना किसकी वजह से फैला? औरत की वजह से। किस जगह जिहाद करने वाले पर जन्नत वाजिब होगी? समंदर में। औरत के जिस्म के किस हिस्से में जहर होता है? जुबान में। दज्जाल के एक लश्कर में कितने यहूदी होंगे? 70,000। किस दिन नाखून काटने वाला कभी गरीब नहीं होता? जुमेरात के दिन। किस दिन सफ़र शुरू करना सुन्नत है? जुमेरात के दिन। ख्वाब में मौत के फरिश्ते को खुश देखने की क्या ताबीर है? शहादत होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी सूरत मुकम्मल नाजिल हुई थी? सूरत फातिहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ से परिंदा बनाया था? मट्टी से। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने किस दरिया को ख़त लिखा था? दरियाए नील। क्या गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है? जायज़ है। किस नबी की 100 बीवियाँ थीं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। दुनिया में मुस्लिम ममालिक कितने हैं? 57। उस फरिश्ते का नाम क्या है जिसके 4 मुँह हैं? बर्क। जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं? 3 किस्म के। इंसानी तारीख का सबसे लंबा सफ़र कौन सा है? मेराज शरीफ का। शैतान इंसान के साथ घर में किस जगह पर खेलता है?
باتھ روم میں انسان کی روح کس وقت سیر کرنے جاتی ہے؟ نیند کی حالت میں معراج شریف کا تحفہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ نماز کو مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8۔ مہمان نوازی کتنے دن تک شمار ہوتی ہے؟ 3 دن تک۔ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ کافروں کے نادان دیوانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی؟ چھٹے آسمان پر۔ شیطان نے آگ کی پوجا سب سے پہلے کس سے کروائی تھی؟ قابیل سے۔ کس قوم کے لوگ ہمیشہ جوان رہتے تھے؟ قوم عاد۔ روٹی کے کتنے ٹکڑے کر کے کھانے سے بیماری سے بچا جا سکتا ہے؟ 4 ٹکڑے۔ کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے؟ نیکی کرنے سے۔ اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ بے صبری ہوتی ہے۔